Okay, Assalamualaikum and hi everyone. So today we are going to continue on chapter subtopic 4.3, inverse of a matrix. So macam saya bagi tahu, kita ada 3 cara untuk cari inverse. We have already seen how to do adjoint method, and for this video we are going to continue on how to find inverse by using ERO. So ERO dekat sini ialah elementary row operations. Okay, so this is gonna be a long working, tapi basically kita repeat cara yang sama je. Okay, so here is your method 2. Untuk cari inverse, biasanya soalan akan bagi tahu find inverse by using adjoint method, find inverse using ARO, find inverse antara dua tu lah. But if the question doesn't tell you, you can use either one. Tapi biasanya kalau soalan tak bagi tahu, kita akan guna adjoint lah. Okay, bila soalan like specifically kata using ERO, you have to use ERO. Okay, so now apa itu ERO? Kita dah cakap dekat sini, elementary row operations. Okay, so we are going to have this kind of matrix, which is A ialah matrix kita, matrix A. I ialah matrix identity. So we want to change this matrix to this. Okay, which is A ni kita akan tukar menjadi matrix identity, whereas your identity matrix yang tadi tu, dia akan menjadi A inverse. So that is your answer dekat situ. Okay, so kalau kamu tengok kat sini ada beberapa cara untuk kita buat ERO. We have interchanging or swapping, multiplying a row by a non-zero, adding a scalar multiple. Okay, tapi saya akan fokus dekat dua ni lah. Interchange tu nanti saya akan tunjuk juga. Okay, so step dia dekat sini. Okay, kita tulis dulu matrix kita. So we have A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kita buat satu garisan, memisahkan. And then inilah matrix identity. Okay, semua orang tahu matrix identity tu apa? 0, 1, 0, 0, 1. Okay, so we want to change this matrix to sebelah kiri identity. So yang di sebelah kanan kita akan dapat inverse. Let's say lah saya sambung M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Okay, so this is matrix A, this is matrix identity, this is matrix identity, and this is your A inverse. Okay, kalau kamu tengok kat sini, kita ada 6 steps yang kita akan buat untuk mendapatkan, untuk menukarkan matrix A menjadi identity. Okay, yang ni tak perlu, ini akan ikut je apa yang kita buat, jalan kira yang kita buat. So first, step yang pertama, apa yang kita akan buat ialah kita akan tukarkan A dulu. Kita akan tukarkan A menjadi 1. Okay, kita akan tukarkan A menjadi 1. Cara membuat ERO ialah kita akan pergi column by column. So kita akan settlekan column 1. Okay, settlekan column 1, dah settle column 1, kita akan buatkan column 2, dah settle column 2, baru kita tengok column yang ketiga. Okay, so column 1 apa maksud selesaikan tu? Selesaikan maksudnya tukar menjadi 1 dulu, and then tukar menjadi kosong. Okay, contoh dekat sini, kita dah tukar A jadi 1, and then D dengan G kita kena tukar jadi kosong. Okay, so that is your first step. This is our first step. So kita kena pergi column by column, step 1. Okay, step 1, and then yang bawah tu ialah step 2 lah. And then kita perlu tukar, kita pergi dah settle column yang pertama, kita pergi column yang kedua, kita perlu tukarkan yang mana satu yang akan jadi 1? E akan jadi 1. So kita kena tukar E dulu. Okay, kita kena tukar E dulu menjadi 1, and then baru kita tukarkan B dengan H menjadi kosong. Okay, so kita dah settle column yang kedua, kita akan pergi ke column yang ketiga, which is sama juga, kita akan tukar yang akan jadi 1. So di column yang ketiga yang akan menjadi 1 ialah I di situ. So kita akan tukarkan I menjadi 1, and then C dengan F kita akan tukar jadi 0. Okay, so itulah step dia basically. So step pertama, A jadi 1. Step yang kedua, D dan G kita akan tukar jadi kosong. Step yang ketiga, kita akan tukar E menjadi 1. Step yang keempat, kita akan tukar B dan H jadi kosong. And then step 5, kita tukarkan I menjadi 1. And then last one, kita tukarkan C dan F menjadi kosong. Okay, so kita perlu buat column by column.
kita teruslah pergi ke example, tapi basically inilah step yang kamu akan buat. Okay, so kita terus pergi ke example. Find the inverse of the given matrix by using ERO. Specifically, soalan minta by using ERO. So we have to use ERO. So we know we have to start from matrix A straight matrix I. Okay, so we have to write this first. So matrix A kita is 2, 2, 3, 3, 2, 4, 4, 1, 3 dash matrix identity 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Okay, so first step ialah kita perlu tukarkan, kita pergi row column by column. So kita start by column 1. Okay, so apa yang kita perlu tukarkan dulu? Kita perlu tukarkan menjadi 1. Okay, yang akan jadi 1 tu kita perlu tukarkan. Yang mana yang akan jadi 1? This one. Okay, so kita kena tukarkan 2 menjadi 1. Ini kita nak tukar jadi 1. Okay, macam saya tulis dekat sini. So yang petak akan jadi 1. Yang bulat perlu jadi jadi petak pula. Yang bulat akan jadi kosong. Okay, so yang akan menjadi 1 kamu kena bahagikan dengan something. So obviously kita akan, untuk jadi 1 kita kena bahagi dengan diri dia lah. So macam mana kita nak tulis? Kita akan tulis ini ialah row 1. So row 1 new. Okay, star dekat atas tu kita panggil sebagai new. So kamu tulis row 1 new equals to row 1. Apa-apa kita akan tulis balik row 1. So 2 nak tukar jadi 1. Yang nak tukar jadi 1 kita perlu bahagi ataupun darab sahaja. Okay, nak senang kita bahagilah. So 2 nak dapat 1 kita bahagi dengan 2. Okay, divided by 2. So apa yang kita kena buat ialah kita kena settlekan semua row ni, kita kena bahagi dengan 2. Okay, so kita pergi ke next one. Okay, yang kita tak usik, row yang kita tak usik, row 2 dengan row 3 kita salin je balik. Kita ada 3, 2, 4, 4, 1, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okay, yang kita tak usik kita biar je, kita salin je balik. So this one, the whole first row ni kita bahagi dengan 2. So 2 divided by 2 we will get 1. Here we will get 1. 3 divided by 2 we will get 3 over 2. Here we will get 1 over 2. Okay, so sini akan dapat 0, akan dapat 0 lah. Okay, so settle the first one. So this is your first step. So kita masih lagi berada dekat kolom yang pertama sebab ini 2 tak jadi kosong. So we have to change both of this menjadi 0. So how? Okay, kita pergi row yang kedua dulu. Sama juga kita akan tulis row 2 new equals to row 2. Okay, row 2 new equals to row 2. Itu benda yang pertama kamu tulis. Kamu tak payah fikir apa-apa pun. Okay, di belakang mestilah matrix yang sebelumnya. Okay, mestilah matrix yang sebelumnya. So matrix yang sebelumnya ialah row 1 lah. So row 1 di belakang. Okay, so apa yang kita akan letak di tengah ni, basically 3 ni. Okay, kalau 1 dia punya proses ialah divide ataupun darab, yang 0, 0, 0, 0 ni ialah tambah ataupun tolak. So 3 macam mana nak dapatkan 0? Obviously tolak dengan 3. Okay, so kita akan tulis ini minus 3. So itulah operation kamu. R2 new equals to R2 minus 3R1. Okay, cuba kita cuba dekat row 3. So tanpa fikir apa-apa kita terus tulis R3 new equals to R3. Okay, tak payah fikir apa-apa. Belakang kena sama R1. Okay, yang di belakang ni, yang ini akan refer to the previous matrix. Okay, tapi biasanya dia akan mula R1, R2, R3 lah kiranya. Okay, so sekarang kita akan fikir yang di sini macam mana nak jadikan kosong. 4 nak jadikan kosong, tolak dengan 4. So kita tulis minus 4 dekat sini. Okay, so that is your operation. So basically kita akan buat semua ni operation ni untuk the whole row. Operation yang ni untuk row 3. Okay, yang kita tak usik, row 1 yang kita tak usik tu kita salin je balik. So 1, 1, 3 over 2, 1 over 2, 0, 0. So here for row 2, sini 3 ialah row 2. 3 minus 3, row 1 ialah 1, 1, which is kita akan dapat 0. Okay, so next 2 tolak 3 darab 2. Okay, masuk je dalam calculator, which is you are going to get negative 4, betul ke? 2 minus 6 negative 4.
sorry 3R1. 2 minus 3 times R1. R1 kamu ialah yang ini 1. Okay, for this one kita ada 2 minus R2 kita ialah 2. 3. R1 dekat sini ialah yang ini 1 times 1. Okay, so 2 minus 3 we are going to get negative 1. Okay, so here yang ini pula, ini ialah R2, ini ialah R1. So 4 minus 3 times 3 over 2. Okay, masukkan dalam kalkulator, dapat berapa? Supposedly akan dapat negative 1 over 2. Negative 1 over 2. Okay, so next sama juga buat untuk the whole row. 0. Ini ialah R2, ini ialah R1. 0 minus 3 times 1 over 2. So we are going to get negative 3 over 2. Negative 3 over 2. Okay, so lagi 1 minus 3 times 0 akan dapat 1. So the last one, 0 minus 3 times 0 masih akan dapat 0 lah. Okay, so itu untuk row 2. So the next one kita buat untuk row 3 pula. Okay, yang ni kita besarkan sikit matrix kita. Okay, kita buat untuk row 3 pula. So proses dia ialah R3 minus 4R1. So R3 is 4 minus 4R1 is 1. Okay, so you are going to get 0 kat sini. Okay, so this one row 3 is 1. So sini 1 minus 4 R1 dekat sini is 1 times 1. So we are going to get negative 3. So negative 3. Okay, so lagi 3 times 4 R1 is 3 over 2. So here masuk je dalam calculator, you are going to get negative 3. Okay, negative 3. So here is negative 3. So teruskan lagi, 0 minus 4 R1 is 1 over 2. So kira dekat sini kita akan dapat negative 2. So here is negative 2. Lagi 0 minus 4 times 0 akan dapat 0. 1 minus 4 times 0, which is kita akan dapat 1. So that is our new matrix kita. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, kolom yang pertama dah settle 100. Okay, so we are going to move on to the next column, which is yang mana satu kita akan tukar dulu. Ingat, kita akan tukar menjadi 1. Okay, yang kita nak tukar jadi 1 kita akan tukar dulu, which is kita akan tukar this one, negative 1. Okay, alright. Saya ada soalan, boleh tak kita nak buat negative 1 plus dengan 1? Kamu akan dapat, negative 1 plus 2 times 1, boleh tak? Okay, kenapa kita tak boleh buat plus minus untuk 1 ni? Sebab bila kita buat plus minus, kamu akan usik yang kamu dah tukar yang ni. Okay, sebab tu bila kita nak tukar yang 1, 1, 1 ni, lebih selamat kalau kita bahagi by itself. Okay, so which is kat sini kita ada R2 new equals to R2 divided by itself, negative 1. Okay, so we have to change the whole row divided by negative 1. Okay, so yang tak bertukar kita salin je balik dulu. 1, 1, 3 per 2. 1 over 2, 0, 0. 0, negative 3, negative 3, negative 2, 0, 1. So row 2 semua kita divide by negative 1, which is this is gonna be positive, negative 1, 0. Okay, so settle. So the next step is we are going to change both of this to become 0. Okay, so step yang sama, row 1 new equals to row 1. Okay, tak perlu fikir apa-apa dulu. Di belakang mestilah matrix yang sebelumnya, which is matrix sebelum dia ialah R2. Sini, R2. So di belakang ialah R2. So apakah proses yang di tengah-tengah ni? Ini nombor 1. Nak dapatkan kosong, 1 tolak 1. So minus dengan 1 lah. Okay, so untuk row 3 tak perlu fikir apa-apa, tulis je row 3 new equals to row 3. Di belakang ialah row 2. Okay, so apa proses yang di tengah-tengah? Negatif 3. Nak dapatkan kosong, negatif 3 tambah dengan 3. So dekat sini kita akan tulis plus 3. Okay, so now kamu kira je.
Row yang kita tak tukar, which is row 2 tu, kita salin je balik. 0, 1, 1 over 2. 3 over 2, negative 1, 0. Okay, so saya tunjukkan satu je lagi ni. Then nanti kamu boleh buat sendiri. So ini row 1 kita, row 1 new. So row 1 minus 1 R2. So this one obviously 1 minus 1 times R2 kita 0. Kita masih akan dapat 1. Okay, sebab tu kita buat proses ni supaya benda yang kita dah tukar dia tak bertukar lagi. Okay, so this one obviously akan dapat 0. So here is 3 over 2 minus 1 R2. R2 is 1 over 2. 1 over 2. So 3 over 2 minus 1 over 2, kita akan dapat 1 over 2. Sorry, berapa? 1. Okay, kita akan dapat 1. 3 over 2 minus 1 over 2, we are going to get 1. Okay, so kat sini ialah 1. And then row 1 is 1 over 2 minus row 2 is 3 over 2. So here we are going to get negative 1. And then teruskan, kita akan dapat 1 kosong. Okay, so row 3 pula, kita ada row 3 plus 3R2. So this one obviously akan dapat 0. Sini akan dapat 0. So row 3, negative 3 plus 3R2 is 1 over 2. So here is what's the answer? Negative 3 over 2. Okay, negative 3 over 2. Okay, negative 2 plus 3, row 2 is 3 over 2. So what is your answer here? 5 over 2. 5 over 2. Teruskan lagi. Row 3 ialah 0 plus 3 times R2, which is negative 1, which is kat sini kita akan dapat negative 3. So last one, kita ada row 3, 1 plus 3 times R2 is 0. So we're going to get 1. Okay, so this is our new matrix. Check balik betul tak? Okay, ngam. So next, kalau kamu tengok, first column dah settle, second column dah settle. So we're going to proceed into the third column. So yang mana satu kita akan tukar dulu? Yang patut menjadi 1. So ini kita kena tukar dulu. Okay, so macam mana nak tukar dia? R3 new equals to R3. Kalau yang nak tukar jadi 1, kita divide je by itself. So divide by negative 3 over 2. So now a new matrix. 1, 0. Yang kita tak tukar, biar je. Salin je balik. Negative 1, 1, 0. 0, 1, 1 over 2. 3 over 2, negative 1, 0. So the whole row 3 divide by negative 3 over 2. 1. Sini akan dapat negative 5 over 3. 2. Negative 2 over 3. Okay. So now into the last step. Dekat sini kita nak tukarkan yang berdua ni menjadi kosong. Okay, silalah buat sendiri. Nanti boleh check jawapan dengan saya. Kita tengok operation dulu. Row 1 new. Tak payah fikir apa-apa tulis je row 1 new equals to row 1. Di belakang ialah row 3. Okay, tengok kat sini. Ini ialah row 1. Yang ini ialah row 2. Ini ialah row 3. Okay, kat sini pun akan jadi row 3 lah nanti yang bawah tu. Okay, dia akan row 1, row 2, row 3. Okay, so apa proses yang di tengah-tengah ni? 1 nak dapatkan kosong, minus dengan 1 lah. Minus dengan 1, R3. Okay, and then row 2. Row 2 new equals to row 2. Di belakang sama R3. Okay, apa proses yang di tengah-tengah ni? 1/2 nak dapatkan 1. Tolak, 1/2 nak dapatkan kosong. Tolak dengan 1/2 lah. So minus 1 over 2. Okay, so sekarang kamu boleh kira sendiri. Okay, so sekarang kita dah kirakan untuk whole row 1 dengan row 2. And row 3 kita salin je balik. Benda yang sama dekat sini.
So sekarang kita dah dapat identity. Yang di sebelah kanan ialah matrix A inverse of kamu. So since the question asks for A inverse, make sure to give our final answer A inverse. Make sure keluarkan. Kita tak boleh habiskan jawapan kita kat sini. Tak boleh. Okay, sebab the question asks for A inverse. So kita kena letak A inverse is equals to. Okay, so this is our final answer. Okay, so please try this question B inverse. Okay, so that is how we do finding finding inverse by using arrow method. So you have 6 steps, 1, 2, 3, 4, 5, 6 steps to get A inverse. Okay, so basically sama je step dekat sini. So the one that you have to decide is this one. Okay, yang di tengah ni, dan juga nak divide dengan apa. Okay, but please be careful in your working. Tekan calculator betul-betul. Be careful with the sign, and then this should be fine.